कविता और नन मेरी 10टा भितर ऑफिस को प्राय सबु कर्मचारी आसी जाइथिले। कर्ममुखर जना पड़ुथिले निज निज आसन में बसिबा परे। पियन पवन मौसा ऑफिस निर्दिष्ट काम भितर प्रतिदिन परी मिस आराधना कोठरी मुहांले नीतिदिन परी। काच पाचेरी सेपटे दिशुथिला सामना कोठरीर अर्धाधिक अंश। मदन आज भी अनुध्यान कला पवन मौसा गतिविधि, सही तत्परता, आंतरिकता। आश्चर्य होला से पुणी से कोठरी रे कि एमिति रहस्य अछि जे पवन मौसा तत्पर होई उठंती ताकू सफा सुतरा करी सजेइबाकू। अवश्य तांको मालूम नथिला सामनारू तांको गतिविधि को केही देखुछि बोली। से चिराचरित भावे निज कर्तव्य कले। बाहर नाम फलक जेउथिरे केवल मिस कविता लेखा थिला ताकू जत्न कपटारे पोछि दिले। जदिओ सेथिरे कोनोसी धूलिमଳି लागि नथिला, चेयर उपरे भी मैला दिसु नथिला, तेबे भी से सब सहित टेबुल फोछि फूलदानी को चाहिए। मौड़ा गोलाप फूल मुह भारी करी फूलदान तलू नई पड़ते। से सबू काढ़ी सतेज फूल गुड़ी को सजेइले। टेबुल उपर थिबा बही मलाट गुड़ी को कपड़ारे पोछि नेले। ग्लास रे सतेज पानी रखी कबाट आउजेई चली आसिले। मदन अपेक्षा कला से महिला को जहाँ कोठरी सबुदिन एमिति सफा हुए, सजा भी हुए। थाक टी पॉइंट आरंभ करी टेबुल चेयर फूलदानी जाए समस्ते तांको अपेक्षा थांती, अथच सी केबे भी आसंतेनी। सप्ताह हेब मदनर एठी को आसिबा। ऑफिस रे गोटे कणु को मालिकन कोठरी, ता सामना मिस कविता कोठरीर रहस्य कौन थिला केजाणी मदनर उत्कंठा बढ़ी चलीथिला भेदिबाकू से रहस्य। ता ऑफिस भी मालिकन चैम्बर को लगी, तेणु मिस कविता कोठरीर इतिवृत्ति जना पड़े। मदन घंटा को चाहिला। 11:30। आज भी अनुपस्थिति मिस कविता, किंतु रोज तांको कोठरी सजा चली। ए विषय पवन मौसा को पचरा जाइपारे। लोकटा मालिकंकर बेस विश्वस्त, सहजे कहबनी, तेबे पचारिले असुविधा कौन? ए बाहानारे ता मुहर क्रिया प्रतिक्रिया जना पड़ी पारे। से दिन मालिकंक अनुपस्थिति बेस सुहाइला। चाह कप आनी टेबुल रे रखिला बेलू मदन पवन मंत्री पकेट रे गुंजीदेला 500 टंकार सागुआ नोट खंडे। पवन थत मत हेउथिला नेबाकू। दशहरा बक्सिस कही मदन बाध्य कला रखिबाकू। टंका काहाकू गंधाए जे? मालिकंक पुअर कथा को कि टाई हुए सहजे, ननेले काले भूल बुझिबे। पवन मंत्री मदन को सान बाबू बोली डाके। मालिक विश्वजित एकमात्र उत्तराधिकारी, तेबे भी नम्र विनयी स्नेही और परोपकारी। जेमिति बाप को सेमिति पुओ। ऑफिस रे बाप पुओ अपेक्षा सहभागीर संपर्क बेसी। ए सहर रे जेबेटू नुआ करी बेपार आरंभ करथिले विश्वजित, सेबेटू पवन मंत्री सह तांको परिचय। से ही तांको ऑफिस रे प्रथम कर्मचारी, सबु सुख दुख भल मंदर साक्षी, जार बिना स्पर्श रे विश्वजितर कौनसी काम हुए ना। तांको कोल रे अनेक बार कुनी मदनर जिद, बगीचारू पंखी धरिबाकू, फूल चिंडेई खेलिबाकू, आकाशरू चांद तोलिबाकू, तारा गणिबाकू। पवन मौसा पाखे तार सबु अड़ी। आज से मालिकंक चेयर रे न बसुथिले भी प्राय पाखापाखि भूमिकार। मदन विदेशरू पाठ सारी फेरिबा परे मालिक चाहती पुओ सबु काम बुझु बोली। सेतिपई से कंपानी संभाळुचंती सप्ताह हेब। टिकिनिकी सबु कथा पचारि बुझुचंती बापा नहेले पवन मौसा ठारू। तांको विचार को ऑफिस रे भूरी भूरी प्रशंसा। अल्प दिन रे से समस्तक श्रद्धाभाजन होई सारिलेनी। नीरवता फेड़ी पचारिले पवन मौसा, आउ कौन आनीदेवी कि सान बाबू? अति श्रद्धारे केबे केबे बाबा संबोधन भी करती। नाई जे किछि जानिबार थिला। मदन टिके अप्रतिभ होई कहिला, पवन मौसा कहिथिले। को कथा? मदन कहिथिला, मिस कविता कथा। मु आसिला दिनु केबे तांको ऑफिस रे देखिनी, तेबे तांको कोठरी सजा हुए। मो जानिबारे से तो आम संपर्क केही नथिले, तेबे से एते स्पेशल काहींकी? न आसी भी दरमा नेउचुनी बोली शुणिली। अवश्य सत्यासत्य अनुसंधान करिनी। बापा कौनसी अन्याय करंतिनी बोली मोर विश्वास। तेणु तुमठू जानिबाकू चाहूची ए सबुर रहस्य। पवन मौसा मुहर तेज मरीगला जेमिति। से हड़बड़े गले कौन कहिबे भाभी। किछि क्षण परे से अल्परे कहिले, स्टाफ थिले भारी भल और कामिका, आसुनाहांती एबे। दरमा फरमा कथा बड़ बाबू जानिथिबे। मते कहती सबुदिन तांको कोठरी सजाड़ी देबाकू। मु चाकर बाकर लोक, मो उपरे बाबूंको खूब दया। तांको आदेश पालिबा मोर धर्म। कौन एते निष्ठा पर जे तांको आ वर्तमान रे भी तांको अनुभव करिवार प्रयास? आश्चर्य होई पचारिला मदन। हाँ टे कही पवन मतानत करी चलीगला अन्य काम दर्शाई। परोक्षरे सन्देहर बीजटे बुणी देई गला। एमिति को कथा नहीं जहाँ पवन मौसा न जानती, अथच
କହିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଲେ? ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କଥାଟା ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁ ସିଧା ନ ପଚାରିବେ? ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ସବୁ ଜାଣିବାରେ। ମଝିରେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଦରମା ବିଲ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ମିସ୍ କବିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦରମା ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। 2 ଦିନ ପରେ କୋଲକାତାରୁ ମିଟିଂ ସାରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ। ପବନ ମଉସାଙ୍କ ସହ ଅଫିସ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ହୁଏତ। ମଦନ ଯାଇ ପାଖରେ ବସିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ବେଶ୍ ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁହଁରୁ ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି ବାରି ହେଉନଥିଲା। ଓଲଟା ଅଫିସର କିଛି ଫାଇଲ ପତ୍ର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଫାଇଲ ସବୁ କୋଲକାତା ମିଟିଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ମଦନ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପରତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତାକୁ ମାଗୁଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ସେ ଏମିତି ହୋଇପାରନ୍ତା କି? ତାକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମା' ଆରପାରିରେ, ବାପା କେତେବେଳେ ମା' ଓ ପବନ ମଉସା କେତେବେଳେ ତାର ଖେଳସାଥୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ମନେ ନଥିଲା। ଆଜି ବି ଘରେ ଚାକର ପୂଜାରୀ ଥାଇ ବି ସେ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଖାଇବା ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଲିଅଳ ପୁଅ ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ମା' ହେବାର ଯେତିକି ତପସ୍ୟା, କମ୍ପାନୀକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେତିକି ତ୍ୟାଗ। ତା ଭିତରେ ଘୋରି ହୋଇ ସେ ଚନ୍ଦନ ପରି ମହକି ଉଠନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସଫଳତା। ବାପାଙ୍କୁ ଢେର ସମୟ ନିରେଖୁଥିଲା ମଦନ। ସେ କାମରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଏକରକମ। ବଡ଼ କାମଟେ ହାତେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସବୁ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ମଦନ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ପଛରୁ ଡାକିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ବାବା ଯାଅନି, ବସ ମୋ ପାଖେ। ତମେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ। କାମ ସାରି ଦୟାକରି ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଆମେ ପରା କଥା ହେବା। ମଦନ ଚେତେଇ ଦେଲା। ଟୁରରୁ ଫେରି ବି ବିଶ୍ୱଜିତ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ହାତ ଟାଣି ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଇ ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ ମନଟା ଆହୁରି ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ମୋ ମଥାର ଆକାଶ ତୁ, ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଘର ବି ତୁ। ଆସ ବସ ମୋ ପାଖେ। ହଇରେ ରଘୁ, 2 କପ୍ କୋଲ୍ଡ କଫି ଆଣେ ତ ମୋ ବାବା ପସନ୍ଦର, ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଦେଇ। ଡାକ ଦେଲେ ପୂଜାରୀକୁ। ମଦନ ବାପାଙ୍କୁ ନିରେଖୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ। କରନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ତାର ଏତେ ଜରୁରୀ ବି ନୁହଁ। ବାପା ଯାହା ବି କରିବେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ, ସେ ଭରସା ଅଛି ତାର। କାମ ଭିତରେ ରାତି 11। 2 ଥର କୋଲ୍ଡ କଫି ଓ କିଛି କାଜୁ ଖାଇଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ। ରାତି ଖାଇବା ବନା ସରିଛି। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଓଟ୍ସ, କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଓ ସନ୍ତୁଳା। ମଦନ ପାଇଁ ପନିର ପରଟା, ଚଟଣି ସହ ମିଲ୍କ ଶେକ୍। ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ସୋଫାରେ। ମଦନର ହାତକୁ ଆଉଁସି ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଅଫିସରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମଦନ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଦରମା ରିଲିଜ୍ ବି ହେଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛୁ? ମଦନ କହିଥିଲେ, ତମେ ହିଁ କରିବ ବାପା, ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମୁଁ ମାତ୍ର ସପ୍ତାହ ହେଲା ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝୁଛି ସବୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଥିଲେ, ପବନ କହୁଥିଲା ସାନବାବୁକୁ ଷ୍ଟାଫମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ରହ ବାବା। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଦରଦ ରହୁ। ନିଜକୁ ଶାସକ ନୁହଁ, ପ୍ରତିପାଳକ ବୋଲି ମନେକର। କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କର ତୋ ସାଧ୍ୟମତେ। ମନେ ରଖ ବାବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଥିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବନି। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବୁ, ଯାହା ସାଥିରେ ଯିବ। ମଦନ ନୀରବ ସମ୍ମତି ଜଣେଇ ଉଠିଲା ଯିବାକୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ପୁଣି ରୋକିଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ମିସ୍ କବିତା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲୁନି ଯେ? ମଦନର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ବାପା କେମିତି ଜାଣିଲେ ତା ଭିତରର ହଟ୍ଟଗୋଳକୁ? ନିଶ୍ଚୟ ପବନ ମଉସା କହିଦେଇଥିବେ। ଦିନଯାକର ଘଟଣା ବଖାଣିଲା ବେଳେ ମଦନର ଏ କଥାକୁ ବି ବାଦ ଦେଇ ପାରିନଥିବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଦୟାରେ। କ'ଣ କହିବ ହୋଇ କିଛି କହିପାରିଲାନି ମଦନ। ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଲେ, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯା। ଖାଇବା ଭିତରେ ଖୁବ୍ କଥା ହେବା ଦୁହେଁ। ଜାଣୁ ବାବା, ତୁ ଯେବେ ଅଫିସରେ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଲୁ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଗଲା। ଲାଗିଲା ତୁ ଖାଲି ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସହ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ ବି। ମଦନ ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁଥିଲା ତାହା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁର। ପୂଜାରୀ ରାତି ଖାଇବା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବାଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ଏବେ ମଦନ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା। ଖାଉ ଖାଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ। 30 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ମୁଠେ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ଛକରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ସଞ୍ଚୁଥିବା କିଛି ରେଜା ପଇସାରେ କେବେ ରୁଟି ତ କେବେ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଯୋଗାଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ କେବେ ଉପବାସ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବେ ଓ କିପରି ଏ ସହରକୁ ଆସିଥିଲି ମନେ ନାହିଁ। ମୋର ବାପା ମା'ଙ୍କ ପରିଚୟ କି ଘର ଠିକଣା କିଛି ବି ଜଣାନଥିଲା। ହେତୁ ହେବା ପରଠାରୁ ନିଜକୁ ପାଇଲି ଜଣକ ଘରେ ବୋଲହାକ କରିବାକୁ। କାମ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନଥିଲେ ମାଲିକ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଓଲଟା ମାରୁଥିଲେ। ମାଲିକାଣୀ ବି ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବିନି। ରାତିଦିନ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିବା ଚିନ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଲି ବହୁ ଦୂରକୁ, ପେଟ ପୂରା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି ବିତାଇବାକୁ। ମଣିଷ ଜାଣି ଜାଣି ଅବସତ୍ୟା ଶିକାର କରିନିଏ। ଲୋଭ, ଅସହାୟତା ଯେତେକ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ମୋ ଦୁଃସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲି। ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି କାମ କଲି। ସେ ସବୁରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ 2 ଦିନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ। ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବନେଇ ପାରେ, ଏ କଥା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କେତେଥର। ତେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇନି। ଦିନଯାକ ଏଣୁତେଣୁ କାମ କରେ। ରାତି ହେଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଇଲେ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଯାଏ। ଦିନଯାକର ଖଟଣି ପରେ ମଶାଙ୍କ ଦାଉ କି ଶୀତ ବର୍ଷାର ଜୁଲୁମ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନା। ରାତିଟା ଭାରି ଖୁସି ଦିଏ। ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ନିଦ ପାଇଁ। ଦିନେ ଛକରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସଫା କରୁ କରୁ ସେ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସି ମୋ ହାତକୁ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲି, 10 ଟଙ୍କା ବହୁତ, 3 ବେଳା ଖାଇପାରିବି ପେଟ ପୂରେଇ। ସେ କହିଲେ, ରଖ ଏ ଟଙ୍କା, 10 ଦିନ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ 10 ଦିନ କୋଢ଼ିଆ ହୋଇଯିବି। ନାଇଁ ବାବୁ, କାମିକା ମଣିଷ ଥରୁଟେ ବସିବା ସୁଖ ପାଇଗଲେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଲୋକ ଜଣକ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ପଚାରିଲେ, ମୋ ପାଖେ କାମ କରିବୁ? ଗାଡ଼ିର ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ। ମାସକୁ ଖାଇବା ରହିବା ବାଦ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି। 2000 ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ଦିନକୁ 20 ଟଙ୍କା ବି ଯାହାର ବହୁତ, ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ସିଏ କ'ଣ ମନା କରିପାରିବ? ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମାଲିକଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆୟା ଜଣେ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅକୁ ପାଳୁଥିଲା। ଗ୍ୟାରେଜ କାମ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ, ବୋଲହାକ କରେ, ସେ ଝିଅ ସହ ଖେଳେ। ମାଲିକ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପରତା ଦେଖି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ମୁଁ ଆଇଏ ପାସ୍ କଲି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହି କାମ କରିବା 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିବି। ମନ କଥା ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ହଁ କଲେନି ସିନା, କିନ୍ତୁ ରୋକିଲେନି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଚଢ଼େଇରେ ପର ଲାଗିଲେ ତାକୁ ରୋକି ହୁଏନା। ଯା ତୋ ଆକାଶକୁ, କିନ୍ତୁ ମାଟିର ମୋହକୁ ଭୁଲିବୁନି। ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଗ୍ୟାରେଜ ଓ ପରେ ମସଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସହ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ଶିଳ୍ପପତି ଭାବେ କେତେବେଳେ ପରିଚିତ ହେଲି ଜଣାନଥିଲା। ୟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ମାଲିକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ଭେଟିଥିଲି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଚିଠିଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ଲେଖା ଥିଲା, ବାବୁ ବିଶ୍ଵ, ମୁଁ ଏବେ ମରଣ କବ୍ଜାରେ। ପେଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଥଚ କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ବିଖ୍ୟାତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ। ତୁ ଆସିଥିଲେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ। ଏମିତିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତତେ ଦେଖିନି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକ ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଆୟା ଓ ତା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମାଲିକଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇ ସବୁ ନିଜ ନାଁରେ ହାତେଇ ନେଇଥିଲେ। ମାଲିକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସତ ଥିଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଯଦିଓ ସେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ିଥିଲେ କୁମ୍ଭାର ପରି। ଆୟାକୁ ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ କଥା ପଚାରିଲାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ସେ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଛି। ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇ ଫେରିଲି ସିନା, ମନ ମାନିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁଶ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ନେଇ ଆସିଲି ନିଜେ ରହୁଥିବା ଘରକୁ। ମାଲିକଙ୍କ ସେ ଚିଠି ବଳରେ। ସେ ମାନସିକ ଚାପାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସହି ସହି। ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲା କି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ 22 ଆଉ ମୋତେ 28 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ପିଲାଦିନରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତା ସହ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହେଲି। ମୋ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି। ଅଜାଣତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ତା ନିଜର ବୋଲି କହିବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଜୀବନର ଦୁର୍ଦିନକୁ ସାମ୍ନା କରି କରି। ମୋତେ ବି ସହଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର କରେ, ନଇଲେ ନିଜ ନୀରବତା ସହ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଖୁବ୍ ବହି ପଢ଼େ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ ବୋଲି ଧରିନିଏ। ଗୋଟେ ନିରୋଳା ଅପରାହ୍ନରେ ବହି ସହ ତାକୁ ଲନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି କହିଲି, ବନ୍ଦ ବହିର ଭିତର ଦୁନିଆ ଅପେକ୍ଷା ବାହାର ଦୁନିଆ ଭିନ୍ନ। କେବେ କେବେ ଜୀବନର ଭିନ୍ନତାକୁ ପରଖିବା ଦରକାର। ସିଏ କହିଲା, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ଭରସା ଥାଏ? ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ମଥା ଉପରେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼େ ସେ ଦୁନିଆରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏଠି ଫୁଲ ସହ ଫଗୁଣ ବି ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7 ରଙ୍ଗ ବି। ମଳୟ ଦେହକୁ ଛୁଏଁ, ଶୀତ ବି ଦେହକୁ ଜଡ଼ାଏ। ପଳାଶର ରଙ୍ଗ ବି ଅଧରଙ୍ଗକୁ ପରାଜିତ କରେ। ଏସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନଟେ ଦରକାର। ସିଏ କହିଲା, ମୋର ଆଉ ସେ ମନ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ ମନରେ ମିଶେଇ ଦିଅ ନିଜ ମନକୁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯେ ନିଃସ୍ୱ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଭିତରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବି ତୁମ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଡେଇଁ ଆସିଛି ସବୁଜ ପୃଥିବୀ। ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ସ୍ୱର। ଏବେ ତ ମୋ ଜୀବନ ମରୁଭୂମି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାବିନିଅ ମୁଁ ତୁମ ଓଏସିସ୍। ସିଏ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ବହି ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକି। ତା ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଧାରେ ନେସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା
ए सुजोगरे मेंचे लाल गुलाब ता हाथ में धरी देइथिली। मु आसिला परे से सबको आवेगर सह छाती रे भिड़ी धरिथिला। ता बिछाना पाखे सजाई रखुथिला फूल गुड़ाक पूरापूरी सुखिबा जाए। सेबेठू लाल गोलाप मु ताको आनी दिए जेमिति हेले। यांत्रिक जीवन रे से मोर एकमात्र स्वर थिला, जहाको शुणी मु विभोर हुए। भविष्यतर कलना करे। नुआ करी ऑफिस खोलिबार योजना थाए। तीनिटा ऑफिस तदारक गोटे जगार करने स्थिर कला बेले से खूब साहाय्य करिछि कामरे। मो सह स्वाभाविक होइछि, रागिछि, रुषिछि, पुणी फगुणर रंग बोली देइछि मनरे। अतीत को भुलाइबाकू कोर्टे आफिडेविट करी ता सम्मति ना बदलाई कविता रखिली। सेबेठू से मिस कविता ना परिचित है। ऑफिस मुख्य काम सबू सी ही तदारक करुला निष्ठापर भावे। से निर्दिष्ट कोठरी जहाको आज भी पवन सजाई निज हाथ में। एतिकी कहू कहू अटकी गले विश्वजित। दीर्घ श्वासटे भिजई देइथुला मदन को। प्लेट्रु 10 भाग खाद्य भी सरी नथिला काहार। दुहे एजाए कथारे हजि जाइथिले। भोक मरी जाइथिला कथा निशारे। विश्वजित को हठात नीरव हो जिबा देखी मदन उत्कंठित होई पचारिला। तापरे ढोके पानी पी विश्वजित पुणी आरंभ कले। सबु ठीक थिला। दुहे से वर्ष विवाह करने को निष्पत्ति नैथिलु। सेतेबेले तो मामा नुआ करी चाकरी करिथिला ऑफिस रे। मार्केटिंग दायित्व तार थिला। सेथिपई किछि समय ता सह बीती जाए। ए सबुर सुजोग नहीं असहिष्णु माने मते भांगिबाकू योजना कले। मिथ्या तथ्य को प्रसंग बनै कविता को जणाइले योजना मुताबक। बहु कष्टरे ताकू डिप्रेशन रु मुकाळिथिली। सी किंतु पुणी से अतीत को चलीगला। खूब अभिमानी होई पड़िथिला बोली मु किछि निष्पत्ति नेबा पूर्वरु से चलीगला घर छाड़ी। विश्वास रखी पारिलानी मो उपरे। दिनाकेते भांगी पड़िली। भाविली मो जीवन छारखार होईगला। ता भितरे भी ताको खोजुथाए विभिन्न जगार। मो लोक माने खेदी जाइथांती चारिआडे। 2 मास पर खबर पाइली से धर्म परिवर्तन करी नन होई जाइथिला। जाइथिली भेटिबाकू हेले देखा करबाकू मना करदेला। चिठीटे पठाइला। ता लोकंक हाथ में लेखा थिला, तुमे जहा कल सेतिपई चिर ऋणी। तुम सब चेष्टा विनिमय रे मु निजकू पाइलिनी। से विश्वास और स्वाभाविकता फेरिलानी। काले आगू तुम पाई विपद हो से भय चली आसिली। तुम्हें भल रुह, सुखी थाओ। एतिकी कौन मो पाई कम आश्वासना? मु सेवा करी करी बंचीजी। गोटे कथा रखिब, अकारण से झीटी बहु निंदा सहिलाणी। ताकू ही विवाह करनब। मोर फेरिबा बाट बंद एबे। कौनसी आशा रखिबनी। मोर सबु प्रेम और पूजा शेष थर पर ग्रहण करिब। सेबेठू ता कोठरी को काहाकू देइनी। ता पसंद अनुसार आज भी सजा हुए। सी मो सौभाग्यर कारण, अथच मु किछि करि पारिलिनी ता पई। हाथ में धन संपद थाई भी मनीष केते असहाय सेबे बुझिली। हाँ, ता कथा रखी तो मामा को विवाह कली। मो विषय सबु कथा सी जानिथिला। आज जाए मास शेष दरमा ता अजाणते चर्च को जाउछि अनाथक सेवा पाई। ए बाहन काले से बाप झील ऋण सुझी पारि। विश्वजित और मदन दुहींक आखिरे लुह। खाइबा सबू सेमिति टेबुल रे पड़ी रही। राति जाक विचित्र अनुभूति कटिगला दुहींकर। ता परदिन सकाळे निजे मदन मिस कविता नेम प्लेट थिबा कोठरी को निज हाथ में सफा करी लाल गोलाप रे सजाउथिले। सेदिन चिठीटे आसीथिला। आ दरमा पठाइबा आवश्यक नाही। नन मेरी एबे मृता। सी किंतु केस करी आयाठू जीतिथिबा निजर समस्त संपत्ति विश्वजित पुत्र मदन नाम रे उइल करि जाइछन्ती। ऑफिस समस्त आखि लुहरे छलकी उठिथिला। से उइल करथिबा समस्त संपत्ति विश्वजित पठाउथिबा दरमाटू ढेर अधिक थिला। से भाबुथिले किछि मनीष बिना आशारे खाली देबा पई बोधे जन्म नियंती। सेमिति नाटे थिला कविता। सुश्रीरु नन मेरी ए तीनोटी ना भितरे कविता नाटी आत्मीय लागुथिला। खाली चेयरटी रे लाल गोलाप सांगकू कवितार फोटो। से कहानी असमाप्त भावे सरी जाइथिला। किंतु विश्वजित और मदन को मन मस्तिष्क से मिस कविता हुई रही जाइथिला चिरकाल। बंधुगण, आशा करूछु आपण मानकू ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। से तबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।